So how we envision this meeting is that we want to spend some time with you to discuss what safety is about OIPI, how OIPI is looking for the future, what is the difference between what we got used to being part of Alarm and what is the difference from being part of OIPI. So big part of our meeting today we want to spend on discussing this first. And then the second part of the meeting, we would like to give you the feedback on our observations, our discussions in the last 2 days. But I think, this first part for me is very important because we should understand where we are as an organization. We should understand what is the difference. We should also get to understand why safety, why not safety. So that's the main focus of the first part of the presentation. I hope good discussion between us. So maybe the first question before we start: who will need translation? Ada yang perlu ditranslate nggak? Atau masih ketangkap nggak? Masih ketangkap. Pak Anugrah masih ketangkap nggak? Oh. So if you prefer that everything you translate, no problem. Okay. I just need to know, so I'll make a pause, then all will be translated. We need translate. Good. Oh, to Spanish. Okay. Yo no hablo español. Oke, jadi pada meeting kali ini Pak Martin juga akan memberikan introduksi terkait dengan safety. Jadi bagaimana safety di WiFi setelah kita move dari Olam ke WiFi, gitu ya, apa perubahannya dan termasuk struktur dalam safety, termasuk semua perubahan-perubahan yang juga akan disampaikan di presentasi oleh Pak Masin, gitu ya. Jadi setelah ini nanti baru kita akan ada observasi selama 2 hari kita sudah visit, gitu ya. Dan kita juga butuh feedback dari bapak-bapak, ibu semua terkait dengan training observasi yang kita temukan kemarin dan 1 hari yang lalu di hari Senin, gitu ya. First thing I want to share with you is thank you for sharing us your reality, explaining us how you do the operations for the Tokyo Hotel. Because that was the purpose of us, we want to see and learn and understand. So thank you very much for sharing your real picture. Jadi kita juga ingin mengucapkan terutama Pak Martin sama Bapak Ibu semua yang sudah menemani kita kemarin tour atau keliling dan memberikan masukan, memberikan actual kondisi, gitu ya, atau actual praktis yang setiap harinya dilakukan, gitu ya. Dan itu bisa memberikan gambaran ke kita realiti atau kenyataan yang memang Bapak Ibu hadapi di lapangan, gitu ya. And we are still very fresh from the last City Day that we celebrated across the organization. And I was also very pleased to see that we embrace and embed some of the initiatives. Safety starts with me, which was the main message this year, but also our life-saving tools and Stop and Protect that we rolled out last year. Jadi kita kan baru-baru ini juga baru menyelenggarakan Safety Global Day, gitu ya. Jadi Safety Global Day ini kan dilakukan di tanggal 28 April, namun di Indonesia sendiri itu tanggal 5 April. Dan di mana dalam seminar Safety Global ini juga kita tetap mensosialisasikan terkait dengan safety rule, terus kita sosialisasikan Stop Protect, gitu ya. Dan juga terima kasih untuk inisiatifnya untuk melakukan Safety Global Day ini sama membangun budaya di OIPI. And just to remember, celebrating one day doesn't mean we want to do safety on that day. On that day we want to boost the energy, interest, do something extraordinary to let people engage in safety. Globally, we are releasing some tools, some particular materials that we want you to work every day after the World Safety Day to start to embed, to start to live with it, to start to promote this. So this time we speak about safety starts with me. And what we want to achieve by this is set a reflection,
What is for you safety starts with you? What is for you safety starts with you? What will be your story that you can tell your team? How you can give your good example of your engagement program to safety, that people will trust you that you say safety is important. Sorry. Oke, jadi di Global Day itu kan memang dilakukan satu hari safety Global Day gitu ya. Dimana dalam satu hari itu kita harus mengeluarkan effort, mengeluarkan butuh ekstra persiapan gitu ya untuk mempersiapkan si safety day itu, Global Safety Day itu dalam satu hari gitu. Tapi dengan adanya program-program atau material-material yang diberikan yang sudah dibuat dari global gitu ya untuk di-share ke ke unit-unit semua, teman-teman semua gitu. Dimana di sini material itu diharapkan bisa disosialisasikan, bisa disampaikan, bisa di-deliver lagi, diturunkan, disampaikan ke semua karyawan yang ada di WiFi gitu ya. Dan kita mengharapkan si program-program safety ini tidak hanya dijalankan hanya pada saat Global Safety Day, tapi ini adalah program ke depan, perjalanan ke depan gitu ya, yang kita selalu harus mengacu ke Seven Life Saving Rules, Stop Till Protect gitu ya. Ini semua program-program ini adalah untuk sebagai acuan kita untuk menjalankan safety ya sampai tahun ke depan gitu ya, atau pada perjalanan safety. Dan juga untuk inisiatif-inisiatif mungkin ada pada saat Global Safety Day ada masukan, ada inputan gitu ya dari teman-teman di lapangan, itu juga bisa diakomodir atau ditampung gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui apa sih kebutuhan mereka gitu, apa sih yang mereka harapkan dari safety gitu, bagaimana apa termasuk untuk safety untuk diri sendiri maupun safety untuk di tempat sama tim atau untuk semua pekerja di lapangan. Itu mungkin mereka mengharapkan dan membutuhkan sesuatu untuk keselamatan mereka gitu ya. So one of the example, safety starts with me, so I can return back home safe. Your small girl is waiting for you, yes? Otherwise, she will not fall asleep. You will not be back home to make your child calm down and fall asleep. This guy, 3 kids waiting for this guy at home. Your 2 kids waiting at home. So each of you have a good reason to come back home safely at the day. There's somebody waiting for you. And your kids, your wife or your husband, they hope you are safe. They really hope you are safe. Jadi dari poster yang pertama ini kan udah dipasang ya? Ya. Kita sudah terasa di bahasa juga. Jadi safety itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kenapa? Karena kayak Mbak Anggi punya anak gitu ya. Terus anaknya juga pasti mengharapkan Mbak Anggi pulang ke rumah selalu menunggu untuk ibunya datang, untuk ibunya kembali gitu ya. Dan juga Pak Rashid punya anak 3 di rumah, punya istri yang setiap hari menunggu dan mengharapkan Pak Rashid bisa pulang ke rumah kembali dalam kondisi yang aman, sehat dan selamat gitu ya. Termasuk bapak-bapak, Pak Jose, Pak Herman, you have a wife, right? You have a family, and your wife and your family, your children also is waiting you at home, yeah. And what they hope is to meet with the family atau ketemu dengan keluarga setiap hari dalam kondisi yang sama, tidak ketemu di rumah sakit. Jangan sampai kita harus melaporkan atau kita mengabari keluarga kita ada di rumah sakit. Yeah. I hope there's no more. And self-reflection, we do our business, we engage employees, management, daily workers, contractors in our activities to make business. And also we provide profits. The families can live their life. Instead that we provide a salary, we need to provide proper safety. So the families can live their life without being distracted and destroyed by some kind of event that can make one family completely changing the future of this family. Jadi kalau misalnya dalam bisnis kita kan ada keterkaitan dengan rekan bisnis kita, porter, apa puli dan sebagainya gitu ya. Ada dan
dalam bisnis kan kita juga pasti ada mengharapkan keuntungan, ada mengharapkan profit gitu ya. Terus kita juga digaji gitu ya Pak, karena kita sebagai karyawan kan kita pasti digaji. Dan gaji kita ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena keluarga kita itu kan hanya tergantung dari gaji yang kita bawa pulang ke rumah gitu ya. Nah jadi kalau misalnya ada sesuatu terjadi dan kita juga tidak bisa memberikan nafkah lagi gitu ya, pasti kehidupan mereka juga akan ikut berubah gitu ya. Jadi So I hope that this slide is giving us the question, why safety? Not because somebody like me on the global level says, let's do safety, right? I hope that you will find your own strong motivation. Why do safety for yourself, for your team, for this facility and other facilities we have? Jadi mungkin kenapa ada pertanyaan kenapa kita harus menerapkan safety, kenapa safety itu harus ada gitu ya, kenapa kita harus aman, kenapa keluarga itu harus aman. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan dari bisnis saja gitu ya, tapi karena memang kita ada keluarga yang menunggu di rumah ya. Itu diharapkan mindset itu gitu ya bisa diterapkan oleh diri kita sendiri untuk menjalankan safety mulai dari diri kita sendiri dan juga rekan-rekan kerja kita yang ada di bawah area kita gitu ya. Jadi bagaimana kita harus menanamkan mindset safety itu harus dimulai dari diri kamu sendiri. Safety itu untuk kamu dan untuk keluarga kamu yang menunggu di rumah ya. So once we are fully aligned, why? What is the next step? If we know already why, what is the next step? Jadi kalau kita sudah tahu kenapa safety itu harus dijalankan, kenapa harus ada safety, jadi apa yang harus dilakukan ke depannya? Any ideas? Ada yang mau menyampaikan? So more how and where we go. Yes? What we want to do? What is our dream? What is our goal? What is our objective? And how we want to do it? So that's something that I want to cover now about how. Of course, first of all, I will present the global strategy and the roadmap, which will explain how and where we want to go. Jadi setelah kita tahu kenapa kita perlu safety, jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dan apa yang mau kita lakukan ke depannya. Ya. And now show information, OFI. I don't know how much you know about OFI today, but OFI today is more than 40,000 employees. On the Olam OFI contract, globally. Menurut Indonesia. Including Indonesia, including our contractors, including daily workers. 40,000 employees. Jadi di OFI gitu ya, kita sudah ada 40.500 karyawan global secara total, secara keseluruhan, baik itu untuk karyawan, kontraktor maupun untuk buruh gitu ya. So we have locations like Zambia, 15,000 in the Mexico coffee plantation, coffee farm. We have Tanzania with 6,000 on the coffee farm. Up to the level of 1, 2, 3 people, 5 people in the smallest warehouse buying points and offices. Jadi kita ada di Tanzania ada sekitar 5.000 gitu ya, dan di Ghana, di Ghana dan Zambia es 15.000 ya totalnya. So Zambia 15,000, Tanzania 6,000. Oh, Tanzania 6,000 berarti 6.000. Fiji Congo is 450. 450, several plantations 600. 600. And all our 29 warehousing will be 1,000 seafarers in Indonesia. Indonesia untuk So warehouse. Indonesia will like 2,000 employees, contractors, and daily workers. Oh, Indonesia. Ya. Jadi So it's sekitar like 2.000 ya. 5% of the total. That's Ya, sekitar 5% dari total keseluruhan di ya. Sekitar 2.000-an. When it comes to the number of facilities, what is your guess? How many facilities we have at OFI? Ada yang tahu berapa
fasilitas atau unit yang ada di UEFA secara keseluruhan? 800. Oh, you're very close. 292. Indonesia, you know how many sites? Kalau di Indonesia kalau ada berapa? Mungkin No, 25. no, No. more. Offices, warehouses, processing. 31. 31. 29 T43. Include buying points, like in Bondowoso, there are right buying point and have small processing right, Within the resources. including office and also including in Garut buying point. So whenever we have at least one person to qualify, we want to make sure that person is safe. If we have 15,000, we need to make sure that 15,000 is safe, right? So it's a great challenge for all of us to join our efforts to make different initiatives and risk mitigation to provide good safety environment for all our 40,000 plus paper-based contractors and daily workers. Jadi walaupun ada di beberapa unit yang memang cuma satu gitu ya, atau kita memang dari total keseluruhan ada 15, satu orang pun kita harus pastikan mereka aman, harus mereka selamat, apalagi untuk sampai 15.000 orang ini kita harus pastikan mereka juga selamat. Maka dari itu kita harus punya risk mitigasi atau kita punya pengendalian risiko, gitu ya. Kita harus ada pengendalian risiko dan kita juga harus ada ikut terlibat dalam menghilangkan suatu kondisi yang tidak aman. Jadi karena mitigasi risiko itu kan dia menurunkan risiko ke tingkat yang paling rendah bahkan hilang sama sekali. Jadi kita harus memastikan kalau 15.000 orang ini harus bekerja dengan aman dan mereka bisa mereka tetap bisa selamat gitu ya, tidak kehilangan nyawa ataupun tidak kehilangan anggota tubuh yang lainnya karena kecelakaan di tempat kerja. So, yes, please. So, how we want to do and what is our key objectives? First of all, we have this kind of house. We have people development, performance management, operations, digital transformation, and operational excellence. We have a couple of different pillars: safety, quality, environment, product platforms, capital productivity, and improve cost and efficiency. I mean, you know it from the whole of the strategy of OFI. But what is for safety the most important is the foundation. The foundation is accountable condition. This is where safety starts. And once we get accountable leadership, then we can build and build and build on that. And we put three key pillars: life-saving tools and stop and protect, the safety management system, and safety culture. Jadi ini adalah tujuan daripada organisasi gitu ya. Nah, di mana di sini ada di dalam accountable leadership itu ada people development, performance management, operation digital transformation, sama operational excellence. Dan kita ada 4 pilar di sini, ada safety, quality, dan juga environment. Terus di sini untuk product platform, dan terus ini capital productivity sama improve cost efficiency. Dan untuk safety, untuk menjalankan satu platform ini di safety, kita ada 3 strategi pilar gitu ya. Di sini ada life saving rule, 7 life saving rule yang harus kita jalankan dan juga stop think protect gitu ya. Terus yang kedua ada safety management system. Terus yang ketiga adalah kita membangun budaya atau membudayakan safety di tempat kerja gitu ya. Untuk safety That's our long-term view on the left. On the right, priorities for 2020. Ini adalah untuk jangka panjang ya, yang di sebelah kanan, dan yang di sebelah kiri adalah yang untuk priority utama di 2023 tahun ini gitu ya. Let's start from the foundation. Accountable leadership of OFI.
how do you understand this message? What it really means for you, accountable leadership? You can share to me your thoughts. What it means for you, accountable leadership? Jadi mungkin ada yang tahu dari pilar ini, kita dari apa namanya? Ada accountable leadership atau apa? Mungkin ada yang tahu atau bisa menjelaskan apa itu accountable leadership seperti apa? Pak Hoseh? Yes, I agree. First of all, who is the leadership? Siapa di sini yang merasa sebagai leadership atau Kofi and Coco and Madame, who is the leadership? who is the leadership in here? In Kofi and Coco? For Kofi, Pak Hoseh. Yes. For Coco, Ramjit. Pak Ramjit. So we have the leadership for the facilities and businesses. We have leadership for the country, the region, the global, right? The levels of leadership. But then what it really means, accountable leadership. Accountable leadership of safety. What it means? Commitment. Commitment. Yes. What is commitment? That for me it's like first I understand and I have no, but it's like I feel responsible. No, I feel, and not only because it's a rule or because it's a instruction of the company, because it's something that I believe in that. So I believe in safety, so I have to do my safety. Okay? Because I know that it's important for me, for my family, yeah, and for my team. One element that's the most important, what you said, to believe. It starts from belief. This is important for me. This is when accountability and ownership starts, right? Because company can give a lot of instructions. This is the right thing to do. But if you will not believe in that instruction, what will be the problem? If you don't believe, you will not convince anybody to the instruction to follow. Because somebody will give you the instruction. Paint all the walls in green. But the walls today are not green, right? They are white and orange. And you don't believe in that instruction because you don't know why we should have the walls in green. But the company wants you as a leader to invoke your team, let's paint the walls in green. If you don't believe, then you ask the team, no, I don't understand why the walls need to be green for me to paint it because all I want this, all I want this. What is the message for you? Will you be engaged and involved and paint with passion? Let's paint really nice. You will just take any green color and paint the walls as soon as possible to report to the company. Now we get the walls green, right? No, artinya di pakai dengan seperti ada aturan dari perusahaan tapi tidak ada artinya untuk kita, tidak ada rasanya, tidak ada manfaat. So kita bisa ikut tapi tidak sama. Kalau kita mengerti kenapa, kita mengerti kenapa penting, kita mengerti manfaat, pasti cari lebih baik, oke? Kalau kita cuma ikut seperti hewan, so mungkin masih tidak terlalu baik. Tapi kita sudah mengerti, so kita pasti seperti kualitas di sini, kita tahu kualitas. Kalau saya tidak percaya atau tidak mengerti kualitas, And it could be a good reason why the company is making that decision, yes. Maybe the company, based on scientific knowledge, understood that green walls provide you more calmness and your efficiency will increase. and then painted red. Red will make you aggressive, by the way. That's why for the bull war, also put the red color, right? To make them aggressive. So, if you don't understand the why, maybe the quality and you will not live with that belief that it's important. You just paint it, tick the box is done, and then focus on something else. So, accountable leadership is about
first asking the question why. There's no point to ask the question why. There's no point to take your time. Do I really understand why and why I should be accountable leader? Why it should belong to me as a leader in this part of the area? Like, accountable leadership in finance, accountable leadership in cost, accountable leadership in people management, accountable leadership in sustainability, in quality. Everything starts from why we should do sustainability. It's because of OFI made the decision. It's great that OFI made the decision, but why? Why qualities should be important for us. So once we get this understanding why, and once you start to believe that this is something for you, because also you get the connection of your personal situation, yes? We do it for the business, but we do it also for our people, for our families, for the kids. Then it makes it also, this emotional link that's not only business, it's also something more than business. And in safety, it is something more than business. You get the ability also to understand, to communicate, and to be the reports to our stakeholders. Exactly. The quality is the same, right? What if you provide better quality and the kid will eat something and will get sick? So also in quality, there's some kind of connection about why the picture. So it's not only the quality itself, but the production. So quality and safety has this aspect of this, community reach out, which is maybe not so much on the finance part and the cost part, because finance and cost is purely business part. It's very important for the future of this company, but it is very much inside of the business. But also critical for the well-being of our employees, because we need to have enough cash to pay the salaries and sustain their jobs. So there's also some kind of big picture behind it. So what do we is Panjang nih urusannya. Jadi gini, akuntabel leadership itu kepemimpinan yang akuntabel, seorang pemimpin yang akuntabel. Kita semua bisa jadi seorang pemimpin juga. Di sini kan kita memang sudah ada Pak Jose, tapi diharapkan semua orang bisa jadi punya kepemimpinan yang akuntabel juga sama gitu ya. Dan sebelum kita tahu, kita tuh harus tahu ini sih untuk apa, kenapa sih harus ada gitu ya. Kenapa? Nah, kenapa harus ada safety? Kenapa harus ada quality gitu ya? Di quality kita memastikan kalau produk kita aman untuk dikonsumsi orang. Nah, kalau di safety, Kenapa? nah, kenapa? Why? Kenapa? So I explain. We have to understand why first before we go to the next. Jadi kemudian ya suara saya mau begini Pak. Jadi kita harus tahu kenapa ada safety, kenapa ada quality. Udah jelas tadi quality untuk apa, dan safety juga harus tahu kenapa harus ada safety. Karena untuk memastikan kita aman, memastikan rekan kerja kita aman, dan semua orang yang di bawah kita juga aman. Ya. Nah terus untuk memahami safety yang jelas tujuannya itu untuk apa, dan kita harus bisa mengajak gitu ya semua orang untuk mereka juga biar lebih memahami safety. Dan kalau misalnya kita sudah percaya nih, oh iya kalau kita menerapkan safety saya bakal aman, itu kan suatu kepercayaan. Kalau bahasa kita mah di muslim kita ikut ikhtiar. Nah kita yakin, kita percaya kalau selama ikhtiar kita baik, kita melakukan yang baik, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Itu kan sama dengan usaha ikhtiar kita, dan kita percaya akan hasilnya. Nah itu yang harus ditanamkan di diri kita dan juga teman-teman kita untuk mereka punya pemikiran yang sama terhadap safety. Gitu ya. Percaya dulu. Kalau misalnya tadi contohnya Pak Jose minta Bu Anggi ngecek gitu ya. Bu Anggi, Pak, ditanya ke sama Pak Jose buat apa ngecek? Nah, kan? Kalau cuma suruh ngecek itu aja, mau ikutin nggak? Enggak. Terus bagaimana aturannya? Bagaimana prosedurnya? Ini kan Pak Jose. Jadi harus tahu dulu, harus bisa mendapat tujuannya gitu ya. Dan kita meyakini kalau tujuan itu akan baik. Mungkin bisa menenangkan, kalau cat biru adem gitu ya Pak. Cat biru, cat hijau.
Ini juga ada kok. Biru juga ada ya. Nah itu contohnya. Ada pertanyaan. Cuma untuk tambahan Ah. safety ini bisa juga kita bilang sebagai modal atau kapital untuk menggerakkan roda ekonomi. Oh iya. Karena tanpa safety mungkin populasi dunia bisa menurun seperti masa Oh iya, penjajahan betul. What is the picture? He said safety is for to make the people safe and grow the business and to roll up the gerakan roda dunia ekonomi, working capital. Sustainable business. Sustainable business, correct. And then because he said if there is no more people, less people because maybe die every day, so it will become no people who run this. masa penjajahan dulu. Yeah. We just check in the car the unemployment rate in Indonesia. It's 4.1%. Yes. So it will be more and more difficult to attract people to work. So to be attractive employer, we need to provide good working conditions, and safety is one of the good working conditions. If the job will be too heavy and too much expensive, you will not get many candidates to this work because people will be able to select which kind of work they want to do without unemployment. 20% unemployment is a very different story. With 4.1%, as we checked yesterday morning, you know, if we want to keep our business growing and continuing, our time must be a good place to work. Jadi kalau kita sebenarnya kalau kita lihat di data statistik gitu ya, yang dari kita lihat cek di internet tadi pagi. Jadi total pengangguran di Indonesia itu cuma 4%, dia 4,1%, itu sangat kecil. Berarti banyak sekali penduduk Indonesia ini yang sudah bekerja. Nah, bagaimana cara mereka untuk bekerja aman, mereka tidak kelelahan, mereka tidak itu, dan mereka bisa memilih untuk pekerjaan mereka sendiri gitu ya. Dan kita OFI, kita kan sudah banyak, we have 15.000 pekerja yang dimana kita harus memastikan mereka kondisi aman, dan untuk keberlangsungan perusahaan juga yang untuk menjalankan bisnis biar jangan sampai kita nggak ada orang untuk menjalankan mesin dan segala macam gitu ya. Nah itu diperlukan safety gitu ya, dan kita harus memastikan tempat kerja kita itu memang aman untuk bekerja. Ya. So, safety policy, OFI. Who of you saw safety policy? Kebijakan safety OFI yang baru, siapa yang pernah baca? So, safety policy OFI or LAM? OFI. You see the safety policy OFI? No? No yet. Okay. Any of you? Kebijakan keselamatan, kebijakan ketiga yang OFI. Ya udah pernah baca belum? Wow. Jadi Bu, saya sedikit ada pertanyaan. Iya, silakan. Jadi mungkin ini nanti Iya, ada silakan. mungkin ada pertanyaan sedikit, cuman hanya ingin kembali dan mengulang kembali. Mungkin safety ini secara kita pahami, memang semua orang sudah tahu apa kegunaannya untuk mengamankan dirinya dan mungkin untuk menyelamatkan orang lain. Tetapi tingkat kesadaran untuk khususnya di Indonesia ini belum begitu besar di dalam melaksanakan aktivitas sebagai pekerja ataupun di keluarganya sendiri. Jadi inilah perlunya kita selalu mengaplikasikan apa yang sudah kita buat di rule itu, yang 7 poin itu untuk diaplikasikan di tempat kita kerja, ataupun itu bisa juga kita lakukan di rumah kita sendiri. Oh betul. Nah, jadi di sini tidak hal yang baru lagi, bukan hal yang baru yang untuk menyelamatkan ataupun menyelamatkan diri kita ataupun keluarga kita. Itu tidak pun hal yang baru, dari dulu sudah ada. Cuman untuk penerapan inilah kurangnya kesadaran dari kita sendiri ataupun dari rekan-rekan kita kerja sendiri, karena mungkin satu tidak ada pengetahuan ataupun sosialisasi kita yang kurang ke para pekerja ataupun di keluarga kita sendiri. Jadi pertanyaan saya Bu, kan kadang-kadang kan kita juga harus memberikan keuntungan kepada pekerja. Jangan kita memikirkan
keamanan mereka, keamanan kita, tetapi di saat adanya kecelakaan insiden, sampai manakah pertanggungjawaban kita kepada para pekerja itu, guru-guru ataupun yang ikut bekerja di dalam ruang lingkup kerja kita. Dan di situ mungkin mereka terjadi insiden, contohlah jatuh, patah kaki, atau bisa saja meninggal, atau lain semacam yang lain-lain. Jadi kami hanya mau tahu juga sampai di manakah batas dari tanggung jawab dari perusahaan itu apabila terjadinya insiden yang lebih besar daripada yang insiden kecil. Jangka panjang, jangka panjang. Terima kasih, mungkin itu saja mungkin. Ya, terima kasih Pak Rasid. Looks like he memorized the safety policy. No, he not comment for the safety policy, but generally for the safety. So he said, I think all the people know what is the purpose of the safety, Okay. but the awareness from the people is no awareness. Yes, he is talking about the awareness. So there is no awareness for the people. Maybe they understand the safety is for your life, the saving your life, the saving others' life. But how to implement safety, they don't know. And the awareness for the safety also, mostly in Indonesia, don't know. There's no have awareness for the safety because maybe they don't know, they don't understand how to implement, they don't understand for the safety aspect, what they have to do, and the very minimum socialization of training about the safety also. Maybe this one can also, he said, can be the incident. And if this incident happens to the labor, yeah, so what is our scope of responsibility? So far we can help the victim, how long we can, if there's any compensation for the victim, or if there is like it's not fatal, but broken leg and cannot walking anymore, or he has to cut off the leg, amputation the leg. So what is our scope responsibility? I mean, we also need to be honest with each other that we are living in the country, but it's not the safest country, right? It's a country under development. So when you drive your car on the street, there are a lot of opportunities to Yes. when you see what people do, how they renovate, how they work, people take a lot of risk. And you are not the only country that people take a lot of risk, because a lot of countries where people take a lot of risk. By time, you will start also to make your reflection, because you'll be losing some of your friends, you'll be losing some of the family members. You will see how big cost is behind that level of safety, and your government also will see if they will not improve road safety, there will be so many people dying on the road. If they will not put some rules for construction safety, you can't continue to let die so many workers on the constructions. So your country will be developing, but at point of time we need to go faster. Because we can't accept the overall situation in the country or in the region, because it's too big price to pay for us. We need to be the leader, we need to lead the change of the culture, and if the country will follow that way, something like sustainability, right? We need to be the leader in sustainability, we need to be the leader in quality, we need to be in safety. Within this close environment, it was like our own family. If it's our own family, we decide about the rules. We engage and involve the family members into our level of quality and not accepting the risk. Will you accept your boys to go 20 meters high and just take the risk to die? No, because you love them and you will not accept that risk. So that's also something that we need to be honest, We need to build safety much faster and much higher than the country will develop safety. Oke. Jadi menurut Pak Marsin bilang, beliau juga memang merasakan di Indonesia itu, gitu ya. Karena udah beberapa kali ke Indonesia melihat orang di jalan nggak
perbaikan sesuatu di perbaikan bangunan segala macam tanpa safety banyak gitu ya. Tapi kita memang bukan satu-satunya negara yang terbelakang atau yang ke safety-nya itu terbelakang gitu ya, atau safety-nya kurang gitu. Ada beberapa negara di bagian sana juga yang memang dia safety-nya ya hampir sama lah dengan Indonesia gitu ya. Tapi kita harus jadi yang terdepan. Dengan seiringnya waktu, kalau misalnya kita harus mulai dari diri kita sendiri, kita punya aturan, kita punya prosedur, apalagi tadi kita punya sudah jelas di kebijakan kita juga sudah disampaikan gitu ya. Tujuh aturan keselamatan juga sudah disampaikan. Jadi kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, itu tidak akan tercipta budaya safety. So it must be start from And that will be the challenge for you as a leadership, because your people, when they finish the work, they might still accept risk. But if you will believe and you will share this with them, they will believe and trust you, they will start to change slowly and not always not giving you surprises with their behavior. Of course, there will be surprises with their behavior. But you know, it's the way. We are doing this in Zambia, we are doing this in Tanzania, we are doing this in India, we are doing this in China, many places where we have the same challenges. We are not the only leadership team that got this extra challenge. Yes, doing safety in Germany, much more easier. Doing safety in USA, much more easier. But also not too easy, believe me. Jadi saya lanjutkan yang tadi belum selesai sebenarnya. Jadi kalau misalnya parasit ada anaknya naik ke ketinggian, Bapak ngizinin nggak? Dia naik-naik, manjat-manjat kayak gitu tanpa perlindungan apa-apa. Pasti kan Bapak nggak ngizinin. Iya, udah pasti Bapak nggak ngizinin. Ya sama halnya dengan apa yang harus kita lakukan di sini. Kalau kita tidak mulai menghilangkan dari resiko tersebut, kita harus tahu dulu resikonya apa gitu ya, dan bagaimana cara kita untuk menghilangkan resiko itu. Nah itu tadi yang disampaikan pembahasan terakhir adalah kita harus percaya kalau misalnya kita pakai body harness, kita akan lebih aman. Ya, saya tidak bilang selamat karena kemungkinan ada faktor lain yang di luar dari APD, usahanya tadi. Betul. Tadi usahanya tadi. Jadi masuk ya yang disampaikan Pak Martin. Jadi kita harus percaya dulu kalau misalnya kita bisa melakukan ini, kita bisa yakin kalau kita bisa pulang ke rumah dengan selamat, dan kita juga harus sampaikan ke yang lain biar punya pemikiran yang sama dengan kita gitu ya. Kalau mereka bisa pulang ke rumah dengan selamat kalau mereka mengikuti aturan safety. Terus apa namanya tadi? Enggak, jadi bukan cuma di Indonesia. Jadi kayak tadi yang dia bilang di Afrika, gitu ya, di India, di Ghana, di beberapa tempat itu sama sulitnya untuk menerapkan safety sama seperti kita. Beda memang dengan di Eropa, mungkin di Eropa sangat gampang, lebih gampang untuk menerapkan safety gitu ya. Tapi ya tidak semudah yang disampaikan juga, memang harus ada effort atau keterlibatan dari kita untuk menjalankan itu, ya. So, first big difference between the OFI policy and OLAM policy is not the logo and it's not the color, it's the first sentence. At OFI, we value safety. Yeah. Do you remember what was stated at OLAM policy? Jadi perbedaan besar dari kebijakan OLAM sama kebijakan OFI itu terletak di perubahan kata-katanya juga, bukan cuma hanya perubahan ganti logo saja gitu ya. Di OFI itu kita sangat menghargai safety, menilai safety itu tingkatnya jauh lebih tinggi dari yang lain. Kita prioritaskan untuk safety. Nah mungkin ada yang ingat nggak teman-teman pernah baca kebijakan OLAM yang lama? I don't remember that. I maybe know the safety policy, but I feel that OFI is more inclusive than this. So, previously was safety is priority. Now as the priorities, they can change. This year priority for OFI is
have very good cost control. Next year, there will be another priority, the business growth. Another year, there will be another priority. Priorities are changing. Values never change. So that's the biggest difference. Safety is not a priority. Safety is a value. It means that with the priority of the cost cutting, safety comes first. With the priority of business growth, safety always. With other priorities, whatever company they set about priorities, we cannot start a priority if we don't do the job on safety. That's one of the biggest change between the OLAM policy and qualified policy. We move from priority to value. Jadi apa yang perbedaan yang sangat mencolok dan mendasar gitu ya dari kolam ke OFI itu kalau di OFI kita lebih melihat nilainya daripada safety, value-nya daripada safety gitu ya. Kalau di kolam itu lebih ke prioritas, jadi utamakan keselamatan kerja. Kan biasanya gitu ya. Kalau kolam lama utamakan keselamatan kerja, priority, safety, priority. Tapi di OFI ada value-nya, nilainya, gitu ya. And also it's very good on his feedback. It's more inclusive because priorities maybe safety is priority for safety, Yes. audits and the Yes. priorities, Right. values we can share. Jadi minta dari Pak Jose kalau priority itu prioritas mungkin dia hanya memprioritaskan untuk diri sendiri gitu ya, tapi tidak untuk dan teman-teman yang lain beda, prioritasnya akan beda gitu ya. Tapi kalau di OFI itu karena kita mengganti dengan value, jadi untuk nilainya itu bisa dirasakan ke semua gitu ya. And then we have the second sentence, protecting life by creating zero incident culture, styles, commitment of each of us. So if we don't believe, if we don't commit, we cannot start that journey. It will not keep us there. We need to believe, we need to be able to answer all our team members why safety first, then we can get them engaged. If we cannot say why safety, we'll never start this journey to get to zero fatalities and zero serious injuries and zero injuries at all. Sudah jelas ya? Protecting life by creating zero incident culture start with the commitment from each of us. Jadi untuk melindungi nyawa seseorang atau melindungi kehidupan seseorang atau menyelamatkan orang gitu ya. Nah itu kita harus menciptakan budaya bebas dari kecelakaan gitu ya. Dan untuk menciptakan budaya bebas dari kecelakaan itu harus ada komitmen dari masing-masing dari kita gitu ya. Komitmen kita semua. And you know, when you commit to something, to your kid, yes, you know, behave well. If you behave well, I will take you for vacation. I will take you to grandmother, whatever, right? You give some commitment to your kids. The kid do his best. He behave. And then you say, well, my priority has changed. There's no time we don't go. Will the kid trust you about your commitment? No. Because you didn't keep the commitment. Jadi kalau kita sudah berjanji, kita komit sama anak gitu ya. Misalnya kalau kamu nilainya bagus, nanti saya ajak kamu jalan-jalan gitu ya, atau saya ajak kamu pergi. Nah kalau misalnya komitmen itu pada saat dia sudah mendapatkan nilai terbaik nih, terus kita harus menepati janji kita, dan pada saat itu kita bisa menepati janji kita karena kita terlalu sibuk misalnya, nggak ada waktu. Bagaimana perasaan anaknya? Apakah akan percaya lagi sama kita? No. So, same in safety, right? We commit to safety. So it's not about what we say, it's what we do, and which decision we make. If we say safety is important, and we value safety, and somebody comes to you with his concerns, no, not today, I have busy agenda, there's quality problems, there's cost problems, there's visitors, not today, maybe tomorrow. You lose your commitment immediately. And this person will never come back to you with his concern. The trust is lost. Ya, jadi Somewhere we lose.
halnya dengan pada saat kita menerapkan di tempat kerja gitu ya. Kalau kita ada suatu masalah gitu ya, terus kita datang ke pimpinan kita gitu ya, terus pimpinan kita bilang, oh saya terlalu sibuk, terlalu banyak agenda lain, terlalu banyak ini udah kamu besok aja, gitu kan misalnya. Nah dengan besok lagi dijanjikan terus, apakah kita akan percaya dan kita akan ikut untuk mengikuti aturan perusahaan? Sama halnya dengan anak kita juga seperti itu kan. So Kita please be bilang, aware, if you commit to safety or whatever else, let's take this as an example. If you commit to safety, you need to be aware, you need to find the time to do safety. And also you need to identify what will be your examples of your commitment. When somebody will ask, what is your commitment? What will be the story to be told? When somebody will tell, Maciej is committed to safety, so what are the examples of his commitment? Yes. If people around me will tell, Maciej is only telling about safety, but he never do anything with safety. This is not a commitment. The commitment is, Maciej is telling about safety, and by the way, I saw him making that decision. He changed his shoes before we He changed his shoes before he going to production. He's committed to stop work, that way he did the stop work. He's committed to safety, that's why he wears the safety helmet or safety vest, and don't discuss why, because he's committed. So I need to prove my commitment every day as a safety head over a farm. If one day I'll say, I had a hard night, I'm tired, I forgot my shoes, give me the exception today to not wear my safety shoes. Then I lose my commitment forever. And it's same for you, whatever you commit, you need to be extremely consistent. If you lose consistency, people will not any longer trust you to that level that you will be able to influence them well. jadi ya sama kalau misalnya tadi Pak Masin bilang kalau misalnya kita sudah ngomong nih terkait safety gitu ya, tapi kita tidak menjalankannya gitu ya, sama halnya kita ya membual lah ya gitu kan. Nah sama halnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya aturan terus kita sendiri tidak menjalankan aturan tersebut, bagaimana orang lain mau ikut dengan kita? Gitu ya, kita sebagai seorang safety. Dan untuk memenuhi itu semua itu tidak hanya bisa kita lakukan hanya sehari 2 hari, tapi memang kita harus terus menerus, dan kita itu kayak semacam kebiasaan. Ya, untuk membiasakan mereka gitu ya. Itu kita harus benar-benar ada komitmen dari diri kita sendiri. Sebagai sampling lah untuk mereka gitu. Ya, jadi kita harus jadi contoh untuk mereka gitu ya, dan komitmen kita pada saat kita di lapangan itu harus bisa dilihat sama mereka, sehingga mereka tidak akan kehilangan kepercayaan sama kita, dan mereka tahu, oh iya, kita benar-benar ada komitmen terhadap safety. Jadi jangan hanya ngomong tapi tidak ada penerapan di lapangan, dan itu pasti kan mereka akan, apa sih itu bos ngomong mulu gitu ya, itu yang tidak konsisten. Jadi kita harus konsisten. Jangan jangan istilahnya sekali 2 kali ngomong gak didengerin udah selesai. Nah itu nggak boleh. Jadi memang harus terus setiap hari diingatkan, diingatkan biar kita bisa melakukan budaya safety. Ya. Seperti zaman sekarang kalau anak-anak bilang PHP. PHP memberi harapan palsu, itu bullshit. PHP was. I talk bullshit. So do people believe in the bullshit? Yeah. They don't, right? They know. It's like a bullshit. Dari mata Memberi harapan palsu. Memberi harapan palsu. palsu. Seperti anak-anak tadi yang kecewa ya. Iya. So there will be not respect again, and no belief anymore. So, what I would like to ask you, take your homework. So, this is our policy, and we'll send you the link so you can open the document. Preferably, please also organize. We already have the document. in bahasa Pak. We You already have have it. it. Great. Udah First of all, cek
take your time to read it. Read it and think about, okay, I'm the leader of the production, I'm the leader of the production for cocoa, I'm the leader for the quality, I'm the leader for the cocoa business, I'm the leader for safety in Indonesia, I'm the leader for global safety. So we are the leaders. Let's take this safety policy, first read it, what is there? And then reflect it, what it really means for me. You know, where's my connection point? Where I really believe, where I can be advocate of this policy. Because who signed this policy? Sheikh. So he believes in that by signing. But for you also need to make your exercise to which element I believe and which element is part of my job. So, you know, in case of acquisitions, conduct the safety assessment. Maybe you will not do acquisitions, so maybe that's not relevant point for you. But maybe other point, like leadership demonstrate health and safety training and coaching. That could be something relevant. What it really means is, it means that when you go to a shop floor and you see somebody not doing well, you educate him. Before you punish, before you correct his behavior, you educate him. So maybe that will be one of the points for you to take on board. Comprehensive risk assessments are performed at OFI. Oke, jadi kita itu kan sudah ada OFI policy. Di OFI policy, kalau tidak salah saya sudah pernah membagikan dulu untuk yang bahasa Indonesia. Nah, yang bahasa Indonesia itu kan gampang untuk dibaca. Jadi tolong dibaca, dipahami, yang mana kita yang bisa yakini atau kita bisa percaya, yang mana bagian daripada kita yang harus kita lakukan. Saya ada di part mana nih bagiannya? Bagian saya untuk kebijakan ini. Kalau misalnya di sini kita sebagai leadership itu harus bisa mendemonstrasikan atau memberikan training terkait dengan safety atau melakukan pembinaan terhadap karyawan terkait dengan safety. Pada saat kita ke lapangan, kita turun terjun langsung ke lapangan gitu ya. Itu kita pada saat kita melihat kontraktor, karyawan gitu, tidak sesuai dengan standar kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, berarti kita harus ngasih mereka training, menginformasikan kalau mereka ini tidak mengikuti standar dan ini tidak aman untuk mereka, gitu ya. Atau yang tadi kata Pak Menhan sampaikan, kita komprehensif assessment and perform di semua fasilitas kita. Atau kita melakukan health safety assessment di tempat kerja kita, di semua aktivitas yang kita lakukan untuk meminimalisir resiko mencegah terjadinya kecelakaan. Dan ini safety policy ditandatangani oleh Pak Sekar. Pak Sekar itu sebagai CEO pimpinan tertinggi di OFI. Gitu ya. Beliau meyakini ini, memahami dan mengerti dan minta ini semua dijalankan di semua fasilitas OFI di seluruh dunia. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menjalankan safety di tempat kerja. So I said no excuse for us to not follow and not implement safety in our workplace to make our workplace more safer. So, you know, take your time. Take your time, read the document, make your reflection, and then set up like just one or two elements that I want to integrate in my leadership style. By leading production, by leading quality, by leading the business. This is something that I want to be visible in. It could be about objectives, it could be about executions, it could be about stopping product, it could be about training code. You know, select something that you are ready to go and start to exercise. And once you get this, well, better than this another point of this for yourself, that you can start to embed this. And once you
implement this, then you will start also to implement within your teams, step by step. Yes. Jadi kita harus pelan-pelan untuk menjalankan ini, dibaca dulu, dipahami mana yang bagian kita atau mana yang bisa kita lakukan terlebih dahulu, gitu ya. Termasuk karena ini kan kita harus objektif gitu ya. Kita tuh harus ada bukti untuk kita telah melaksanakan ini, ada nyata gitu, real. Ya, tidak hanya angan-angan, tapi memang diimplementasikan atau dilakukan di tempat kerja, gitu ya. Hal kecil aja dulu, yang mana dulu yang bisa kita lakukan, kita bisa ambil pilih di sini. Contoh misalnya dari 7 Life Saving Rule yang sudah jelas ada aturannya, yang mana yang bisa kita terapkan dari kebijakan ini. Bagian saya yang mana, apa yang bisa saya lakukan untuk menjalankan kebijakan ini, gitu ya. Perlahan dari tempat kita dulu, di masing-masing departemen, dari quality, di gudang, di area produksi, gitu ya. Apa yang bisa kita jalankan atau implementasikan untuk kebijakan ini. Nanti kalau misalnya udah sukses nih, baru kita sharing ke teman-teman kita yang lain, yang lain, karena kita juga harus mengarahkan mereka untuk memahami kebijakan ini, gitu ya. Another few examples. U.S. leadership team committed to always execute Stop and Protect, educated culture Stop and Protect. The team from Vietnam also committed generally to safety policy, but also specifically on the Stop and Protect. Coco, you also make your commitment, right? As a team. And you invited me and Bernard that we do also our commitment for your facility. It was absolutely great that we accepted this invitation and we make our commitment to strengthen the commitment of your team. But your team need to translate this commitment what exactly they will do every day. Because it's now, every employee will see now, Martin committed, so what he will do. Bernard committed, so what he will do. Om committed, what he will do. You committed, what you will do. You committed, what you will do, yes? Because employees are seeing that. It's a huge responsibility because we put our signature. And people will look for possibilities to validate how serious the signature is. Or it's just a signature. It's like a marriage. If you put a signature, there's certain consequences, right? It's not so easy to escape from the marriage part of signature. Ya. Jadi ini can you go back to Sure. Ini kan ada beberapa komitmen ya Pak. Karena untuk menjalankan ini harus ada komitmen dari kita. Ya, masing-masing kita harus punya komitmen yang sama. Ini dari manajemen USA. Yang di Amerika, mereka membuat safety komitmen untuk memberhentikan pekerja yang tidak aman. Ya, Stop, Think, Protect. Nanti saya jelaskan juga apa itu Stop, Think, Protect karena kita ini mereka dengan membubuhkan tanda tangan di sini, berarti mereka sudah setuju untuk melakukan ini. Jika mereka melihat ada yang tidak aman, mereka harus stop. Ya. Dan juga untuk di area Vietnam ya Pak. Jadi untuk di Vietnam, mereka juga melakukan hal yang sama untuk melakukan Stop, Think, Protect, gitu ya. Nah, next di Koko, tempatnya Pak Anugrah, ini sudah sangat bagus, gitu ya Pak. Bapak sudah menyiapkan komitmen semua karyawan Bapak suruh ini sukarela atau dipasang? Sukarela. With the volunteer, they put the sign on in here. Jadi mereka berarti ikut berkomitmen bagaimana mereka menjalankan safety. Tapi dari masing-masing mereka itu harus disampaikan lagi. Mereka punya komitmen apa terhadap safety? Komitmennya apa? Gitu ya. Nah itu yang harus nanti disampaikan lagi, di briefing lagi, diajak diskusi. Kamu udah menandatangan di sini, berarti komitmen kamu apa? Dan di sini juga ada Pak Martin, ada Pak Bernard, gitu ya, yang kemarin diminta untuk ada saya untuk ikut tanda tangan komitmen. Itu kita sangat senang, gitu ya, untuk melakukan itu, untuk menambahkan tanda tangan
Dan ini untuk memperkuat buat teman-teman yang ada di lapangan lainnya, kalau kami pun ikut sama berkomitmen terhadap safety gitu ya. Cuman ya itu harus ditanyakan sama mereka, komitmen yang mau mereka sampaikan, yang mau mereka berikan gitu ya, bentuknya seperti apa. Itu yang harus kita mintakan ke mereka gitu ya. So Coca team, you don't buy commitment, right? So if you need my support, it's my signature, right? So I cannot tell you I have no time for you. I cannot tell my global agenda is too busy. I need to find the time for you to listen what is your need to get the support. I would give you the support even without my signature, no problem, because it's about teamwork, it's about supporting each other. Jadi karena Pak Martin sudah tanda tangan di sini, atau saya sudah tanda tangan di sini, atau Pak Berat kan sudah tanda tangan di sini. Kalau misalnya Bapak kapanpun itu Bapak butuh saya, butuh Pak Martin atau butuh Pak Bernard untuk mungkin bertanya sesuatu atau meminta saran atau apa segala macam gitu ya, kita tidak boleh ada kata sibuk atau nanti saja, karena ini adalah sudah komitmen dari Pak Martin, dari Pak Bernard, dari saya. Jadi kita pasti akan meluangkan waktu untuk membantu Bapak di sini untuk menjalankan safety, karena kita sudah komit. Jadi nggak boleh kata nanti atau. Because at the end, if you succeed in safety, it's our success. But if we fail in safety, it's our failure. It's not your failure. It's our failure. It's my failure as well. Ya, jadi pada akhirnya kalau Pak Anugrah sukses menjalankan safety, itu sukses juga buat saya, buat Pak Bernard, buat Pak Martin. Tapi kalau misalnya Bapak gagal juga untuk menerapkan safety di sini, itu juga sama kegagalan saya, kegagalan Pak Bernard, dan juga kegagalan Pak Martin. Jadi karena kita adalah satu, baik-baik ya. Alright. So that's the foundation. That's the foundation. So let me be very fast because I want to give also the time for Bernard to share the feedback. So very shortly, life-saving crews. This is also how, and also setting up the framework and establishing the focus points about focusing on the risks that can lead to loss of life or change of life. 7 of them, do we know them? Ada yang tahu siapa yang penting dulu? 7 aturan keselamatan dasar. Number 1, what is number 1? 4. Number 2, Right. safety. Number 3, okay, fine. I don't remember that. Number 4, no problem if you use just the word. The most important in today's world is how you can get the information. It's just to memorize everything. Please. That's number 3. Number 4. Number 5.